mo na po. Kamusta? Mag-trivia na sad ta. Hi! Salamat sa pag-scroll. Ayos mo pag-scroll up. Sige, magkuhan ta. Trivia ta. Hindi na ako magkaon. Okay, naaman mo. Sige, trivia ta. First question. Nakaandam na mo? Andam na ba mo sa inyong mga answer diya? Okay, question number 1. More medical term or more on nga na. So what is the medical term for high blood pressure? Correct. Hypertension. Wow. First question pa na ha. What is the medical term for a heart attack? Kasi tawag kung mag-heart attack. Cardiac arrest. Nga na, mo rin ang tawag. Third question. Which bone protects the brain? Ano sa may tawag anyo? Kaning ka-protect sa atong ulo. It's the skull. Muli ng tawag ani, skull. Next question. Bright lagi kay ka. Samok ka. Nga na ba? Bright lagi kay na akong viewer. Oh. Next question. Where are red blood cells produced in the body? So, kani atong dugo, red blood cells. Di ba ka nang maabunuhan ta, kay kulang ta og dugo. Manina sa part sa body, ga-produce ang red blood cells. Saman. Start with letter B. Bone marrow. Alo, kasi naka-answer. Kasi naka-answer ani Bright, nagigkay ka ba? Next question. 5. Ika-5th. Which organ detoxifies the blood? Sige, maghatag ko kluan ni Kimurag. Lisod-lisod ni siya. A. Liver. B. Kidney. C. Pancreas. Ana sa tulo. Which organ detoxifies the blood? It is the liver. Who got a perfect score? Okay, last one. Last question. Which organ in the human body is used the most? Unsa man nga organ nato? Clue. Brain, heart, or lungs? Pili aning tulo. Which one? The brain, heart, or lungs? Which organ in the human body is used the most? Tagnaan daw be. Tanaw na to kasi makatagnaan. Ang brain ba? Ang heart? Or ang lungs? Kinsay nagkuan? Who answer heart? Who answer heart? Mali mo. Mali. Mugin na. Purting dako ka mali. It's the brain. Mo bitaw na ang ginaingon nga when you don't use your heart, use your brain. Nga na, munang tawag sa dagang kig nga disgrasya. So, muri na siya. Gamiton gid nato ang atong brain. Alright, thank you so much for listening, for joining the trivia. And kasi naka 100%, you have 100% IQ. So, thank you so much and see you sa next nato na trivia. Bye!